Our store will be open tomorrow from 10 a.m. until 10 store nalai maru padium kalai patta mani muda era patta Want to come to Malaysia? Okay. Bro, this will make people come to Malaysia. I don't think so. Because sometimes people will think this. Gak heran sih kalau orang Malaysia bisa bahasa Inggris. Ternyata ini alasannya. Kuliah di Malaysia kok pakai bahasa Inggris, aneh banget. Betul guys, di Malaysia itu pakai bahasa Inggris khusus. Kok mak Usin tu ya mak Amin semua apa lah juga mak aku sintuk mak bagi ang semua tu. Tayong, apologize lah. And then like, you know what she said? Oh, why you touch like my teeth? And I said, girl, it was accident, right? Like I apologize. My name is Sadiq and today I would like to make a presentation. Well, I think about you. And I think I have to listen. Because... Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusan yang kalian kerjakan. Amin. Oke teman-teman, nah di sini ada satu video ya dekat Facebook yang saya jumpai. Nah, ramai teman-teman Indonesia pun terkejut melihat ini. Kenapa orang Malaysia itu padahal hanya kerja macam dekat supermarket saja boleh tahu banyak bahasa? Mereka fikir mungkin orang-orang atasan ataupun pejabat-pejabat saja yang boleh tahu bahasa Inggris. Tapi di Malaysia tidak ya. Kalau di sini orang itu rata-rata pun 2 bahasa mereka boleh kuasai ya. Nanti kita dengar ya, padahal ini hanya pekerja biasa saja, tapi dia boleh tahu banyak bahasa. Kenapa macam itu ya? Dan satu lagi, saya ada menjumpai itu hari, kira-kira beberapa hari yang lalu, itu ada seorang Mak Saleh interview Mat Rempit ya. Wow, Mak Rempit pun padu tau. Dia pun bahasa Inggrisnya boleh tahan. Oke, nah ramai ya memberikan komentar dekat bawah kolom komentar itu. Wow, ini Mak Rempit pun boleh tahu bahasa Inggris. Jangan silap ya, namanya orang Malaysia. Mesti mereka boleh tahu juga. Oke, so penasaran? Kita tonton video ini sampai akhir ya. Cium. Selamat sejahtera kepada semua para pelanggan Lotus. Bagi maklumat para pelanggan, pasar kami akan ditutup dalam masa 15 minit lagi. Pasar kami akan ditutup dalam masa 15 minit lagi. Pasar kami akan dibuka esok dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana membeli belah di pasar kami. Selamat malam dan jumpa lagi. Attention ya? to all customers, our store will be closed another 15 minutes from now. Our store will be closed another 15 minutes from now. Our store will be open tomorrow from 10 a.m. until 10 p.m. We would like to thank you for shopping at Lotus. Have a nice day and see you again. Mandarin. 促进的客户，我们的商店正在15分钟内关闭。感谢你在 Lotus KSL City kau Wan Ini apa Tamil ya? Tamil. Engesto Padinandi Nimiratir. Muda padam engesto nalai maru padium kalai patta mani muda era patta mani varai tiraka padam vad kargal anna vargam nandri tari dikiram midam sanipum eravu vanakam sawadi ini Thailand. Sai chai luka tukon supermarket kong rau Thai bonosu sit hanati prong ni supermarket kong rau chapek hai borika ตั้งแต่10 โมงเช้าถึง4 ทุ่มรอก็กุบกุนสำหรับการช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราราตรีสวัสดิ์ลิวโปขานไม้ Sugeng Dalu selamat pagi pasar ini Jawa tak? dalam Betul? waktu 15 minit Jawa? Pasar ini Arab dibuka ngesok soko jam 10 isu nganti 10 bengi. Kita ngaturakan ribuan mutonuan kerana tukunang pasar Lotus KSL City. Sugeng Dalu ketemu Wow, pandai.
Oke, nah padahal walaupun ada yang meremehkan ya kan, jangan remehkan ya. Walaupun pekerja macam ini saja, dia boleh kuasai 6 bahasa. Terkadang ya teman-teman, mereka-mereka ini yang baru lepas SPM, mereka menunggu untuk mau masuk university pun ada ya. Mereka juga coba-coba untuk pengalaman. Kan berarti yang kerja seperti ini itu ya orang yang tidak berpelajaran ya. Jangan salah, jangan silap. Tadi dia tahu bahasa Melayu of course, English of course, and then Mandarin, wow ya, Thailand, wow lagi, apalagi wow Tamil, tahu dia. Lagi-las tadi bahasa Jawa ya. Nah ini perlu digarisbawahi, di Malaysia pun ada juga orang Jawa ya, tapi dia Jawa Malaysia, oke, jangan silap. Nah kali ini satu video yang saya jumpai, ini ada orang Mak Saleh ketemu Mak Rempit. Nah dia interview, wow, Inggrisnya tuh boleh tahan juga ya. Oke, so mari kita tonton videonya bagaimana. Cium. You want to come to Malaysia? What is happening here? Mak Rempit. Does it happen every night? No, not every night, just weekends. Just weekend, lah. yeah? If you want to come to Malaysia, don't worry about this. This happens just on weekends, okay? Bro, this will make people come to Malaysia. I don't think so. Because sometimes people will think this a bit annoying. Everyone leave when police Yeah. come. Modifying motorcycles is not allowed. Is it illegal? What about cars? Cars, I don't think so. Yeah. That's Army, man. The boys. Nah dari video ini kita bukan cakap pasal Mak Rempit ya. Di sini banyak yang memberikan komentarnya. Nah dia ini adalah lelaki Mak Rempit katanya, tapi dia bahasa Inggrisnya itu boleh tahan juga ya. Nah jangan salah ya, macam-macam ini pun mereka ini berpelajaran. Ini katanya mungkin just hobi atau bagaimana, kita tak tahu ya. Oke teman-teman, nah memang kalau di Malaysia ini, orang Malaysia lah ya saya katakan, peniaga-peniaga kecil, mereka apalagi kalau dia ajak sembang ya keseharian, mereka boleh je kan. Tapi menurut saya ya, ketika di Indonesia, ini saya bicarakan jujur ya, orang di sana walaupun university kuliah, belum tentu mereka boleh bahasa Inggris. Nah ini jujur saja lah ya saya katakan ya, karena di sana belajar itu pun menggunakan bahasa Indonesia saja, Inggrisnya itu tidak ada. Gitu ya, walaupun mereka itu kuliah belajar lebih, belum tentu lagi. Tapi kalau di Malaysia ya, memang dari kecil lagi mereka itu sudah terbiasa ya cakap bahasa Inggris, keseharian itu sikit-sikit pun ada. Nah gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi beberapa video yang lainnya. Cium. Gak heran sih kalau orang Malaysia bisa bahasa Inggris. Ternyata ini alasannya. Malaysia itu diverse banget. Ada etnis Melayu, Tionghoa, India, Arab, and many more. Because language differences can make communication difficult, English is used as a neutral language to bring people together. This diversity atau keberagaman ini berasal dari histori Malaysia sebagai jalur dagang penting. Ditambah lagi pengaruh kolonial Inggris yang bikin bahasa Inggris dipakai sampai sekarang. Meskipun sekarang bahasa Melayu jadi bahasa resmi, English tetap diajarkan sejak SD sampai SMA dan tetap banyak dipakai buat situasi formal. The result, 80% of businesses in urban areas use English in their daily transactions. Nah, sekarang Indonesia harus ningkatin level bahasa Inggris juga nggak sih? So, don't miss out. Kalau bingung mulai dari mana, belajar bahasa Inggris dari nol. Kuliah di Malaysia kok pakai bahasa Inggris, aneh banget. Betul guys, di Malaysia itu pakai bahasa Inggris khususnya buat kita international student. Kalau teman-teman lihat data dari EF English Proficiency Index, Malaysia itu berada di posisi ke-26, which is dikategorikan sebagai high proficiency. Kalau kita compare dengan Indonesia, ada di angka 80 yang unfortunately dikategorikan sebagai low proficiency. Di sisi lain, kalau dari segi global exposure, Malaysia itu jauh lebih advance daripada Indonesia. Terus kalau misalkan teman-teman tuh familiar sama univ-univ kayak gini, contohnya Nottingham,
Curtin, terus juga ada Monash. Mereka tuh buka cabang juga di Malaysia. So, kuliah ke Malaysia itu butuh TOEFL atau IELTS. For your information, kuliah di Malaysia, even buat orang lokal pun itu mereka udah pakai bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris bukan cuma syarat untuk bisa masuk univ aja, tapi even buat orang lokal pun mereka tuh udah pasti pakai bahasa Inggris. Correct me if I'm wrong. Oke, jadi kalau di Malaysia itu bahasa Inggris memang menjadi bahasa mayoritas yang banyak orang pakai. Karena selain penggunaan bahasa Chinese, Tamil, terus pastinya bahasa Melayu, bahasa Inggris tuh umum dipakai di pemerintahan, di pendidikan juga, dan emang komunikasi sehari-hari juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Ada suka sebutannya Manglish, Malaysian English juga. Dan rata-rata orang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa pun biasanya paham. Nah, kalau di Indonesia itu aku perhatiin, ini menurut observasi aku ya, banyak orang mau belajar bahasa Inggris, tapi kadang tuh lingkungannya nggak mendukung. Kalinya kita belajar terus melakukan kesalahan, malah diketawain teman-teman, malah jadi minder, malu gitu ya. Jadi kayak nggak mendukung gitu lingkungannya. Share dong guys pengalaman kalian belajar bahasa Inggris dan apa kesulitannya. Malaysia sekarang ni jarang pakai bahasa Melayu sebab orang pakai bahasa Inggris. Not really I guess. Tapi kalau misalkan seumur dengan aku atau mungkin yang muda lagi lah, semua tu memang confirm lah guna English. So everyone understand English. Tapi bila aku pergi kedai, maybe kedai tu punya auntie atau uncle, I rasa dia orang lebih senang lah. Kita senangkan dia orang untuk cakap bahasa Melayu kan. Okay, I ada a little bit story. So last time aku pergi makan mi tarik dekat Chinatown. Tiba ada 2 anak perempuan datang. Kenapa I cakap anak? Karena nanti ada parents dia menyusul datang. Terus orang tua dia ni impressed dengan bahasa Melayu aku. I pun macam dengan you ni bahasa Melayu you lain lah. Tapi I macam impressed lah dengan you bila bahasa Indonesia bisa bahasa Melayu. Dan ternyata anak dia ni adalah translator daripada bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. So anak dia lebih bisa bahasa Indonesia. If you really want to understand everyone in another place, I think try to their mother tongue language. Gitu. Hai Trendmates, aku bantu jawab ya. Jadi buat perkuliahannya itu akan full menggunakan bahasa Inggris. Dari mulai materi perkuliahan, ujian, presentasi, komunikasi ke dosen itu full menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau buat kehidupan sehari-hari yaitu pakai bahasa Melayu. Kadang campur sih Inggris, Melayu, atau bahkan kalau kita pakai bahasa Indonesia pun, ya mereka masih paham-paham aja, karena emang bahasanya kan nggak beda jauh ya, Melayu sama Indonesia. Tapi kalau misalkan perkuliahan itu akan full menggunakan bahasa Inggris. Oke teman-teman, nah kita akan membicarakan pasal ini. Katanya ada satu netizen Indonesia berikan komentar, ke Malaysia butuh bahasa Inggris. Aneh banget katanya gitu ya. Kuliah ke Malaysia harus pakai bahasa Inggris. Memang ya teman-teman, di sini dekat kuliahnya itu, di sini di kuliahnya itu harus tahu bahasa Inggris. Kenapa? Itu hari saya ada lihat kan, ramai pelajar-pelajar Indonesia, mereka yang mau belajar bahasa Inggris, mereka mau melanjutkan studi mereka itu di university di Malaysia. Karena apa? Karena di Indonesia itu kita misalnya mau mengambil ekonomi. Nah, di sana mereka belajarnya tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, terkadang mereka pun tak tahu bahasa Inggris. Betul ini saya katakan, disebabkan kawan saya pun banyak university di sana, sampai S2, kita tanya bahasa Inggris pun, just saya tengok bahasa Inggris macam mertua saya pakai, macam itulah dia tahu ya. Mertua saya sudah tua pun dia pun tahu juga bahasa Inggris ya, walaupun sudah tua gitu ya. Karena di Malaysia ini rata-rata mereka memang tahu bahasa Inggris. Nah sekarang pun anak saya masih kecil lagi, saya tadi kakan juga, nah start juga dia belajar bahasa Inggris. Dan saya pun belajar mulai lagi karena berkomunikasi dengan dia gitu. Dan di sini orang menggunakan bahasa Inggris ya biasa, wajar kan, tak ada mereka tengok-tengok macam asing, aneh kalau kita bahasa Inggris, macam biasa saja kan, begitu. Tapi kalau di Indonesia kita cakap bahasa Inggris, so bahasa Inggris sekali kau ini, muka dia masih
gini kan, macam jijik atau aneh atau gimana gitu kalau kita gunakan bahasa Inggris. Padahal orang itu bukan sebenarnya bukan mau sombong ya, tapi mau mempelajari supaya komunikasi itu lancar. Saya tengok juga dekat TikTok kan, ada juga grup-grup yang belajar bahasa Inggris macam ini. Dan mulailah sekarang Indonesia itu terbuka pikirannya. Nah gitu ya, melihat dunia luar. Oh ternyata banyak bahasa, bukan hanya bahasa Inggris saja sebenarnya. Kita itu sangat penting ya, sangat berguna untuk masa depan kita, untuk dunia pekerjaan, dunia bisnis dan sebagainya. Begitu. Teman-teman, nah di sini ada beberapa video yang saya jumpai. Ini orang-orang Indonesia ya, terkejut kalau orang Malaysia ini cakap bahasa Inggris. Tapi kan di Malaysia ini kan ada banyak negeri kan, logat dia tuh berbeza-beza. Jadi jadi cakap Inggrisnya itu pun terkadang logat, contohnya logat Kedah ya, logat Terengganu, ada logat Cinanya juga kan. Nah gitu. Oke teman-teman, kita tengok ya macam mana mereka terkejut dengan orang Malaysia bila bahasa Inggris tapi dengan dialek negeri masing-masing. Gitu ya. Oke, so langsung saja kita tonton lah ya. Cium. Tinggal di Malaysia mah enak, bahasanya mirip Indonesia. Mak lain kali tak tahu cerita, ambil tahu dulu mak anggal yang pet, kokok mak Husin, Toya mak Amin, semua hampa lah jora mak aku sintuk mak bagi kat ang mak tu. Sayang, obeh kuala boleh duit habis apa tak boleh layan hampa ni, sekupang pun tak guna. Sempoi kali mantul, kali roti, kali botol, titi ada ketai tak ada duit jual botol bagi kat hampa. You know my husband very ganasai leh. I asked him to come back. Then I keep asking him, are you coming back? Are you coming back? You know what FF reply me? He asked me to shut up leh. He say 安静 leh. I asked him, you quit your job lah. You don't work already lor. But he say he see how first lah. Today he still go to work. Apologize lah. And after that, you know what he said? Oh, why you touch like my teeth? And I said, girl, it was accident, right? Like I apologize really what? Let's just get over it and continue playing lah. And after that, she was like, oh, is it you touch my teeth because you got none? Apologize lah. And after that, you know what he said? Oh, why you touch like my teeth? And I said, girl, it was accident, right? Like I apologize really what? Let's just get over it and continue playing lah. And after that. Hello and Assalamualaikum. My name is Sadiq and today I would like to make a presentation. Please hear very very carefully. Hey, where are you from? I'm from Selangor. You're from Selangor? Yes. So you students or you working now? I'm a student. I was wondering, I'm Thai. Why almost Malaysian that I've met, they're able to understand and speak English fluently? Basically because we have English in our education. Alright. Like from kindergarten to primary and even secondary. So even most spoken language between all of Malaysia is English. Wow. Well, it depends on the region, but mostly most of my friends speak English. You speak English with your friend or you speak Malay or you speak... I speak both depending on what they speak. So in a day, you speak like multiple languages? Yeah. Wow, that's nice. How many languages do you speak? Currently only 3, counting in Chinese. Yeah. Chinese, Malay, and English. And English. Yeah. So with your family, you speak English? No, with my family, I speak Chinese. With your friends, mix. I speak English in Malaysia. This is how I sound, like normal Malaysian accent. And then suddenly, if there's an Ang Mo there, my American accent starts to push through and I don't understand why I sound like I'm from California or something. Bila I cakap BM, suara tu nge macam tu, tiba-tiba je. Apa benda ni? Kecoh ah. 当我讲华语的时候，我的声音比较高一点，比較可愛一點。我講廣東話嘅時嘅無端端好似周星馳咁嘅，點解？ One of the questions that I get the most by people back in the UK is, do people in Malaysia speak English? And of course, I tell them, yes, most people in Malaysia speak English. Many people here speak very, very good English, probably better than a lot of English people, if we're completely honest. But that is not the thing that fascinates me about language when it comes to the people of Malaysia. What really fascinates me are the sheer number of people here that can speak multiple languages. For example, it's not uncommon at all to meet somebody in Malaysia that will speak fluent English, fluent Malay, a Chinese dialect. And then here in Kuching, for example, you'll meet people that can also speak Iban, Badayu, and all number of different languages. For example, my very good friend here, who in fact right now is standing about 20 feet away from me, he can speak perfectly fluent English,
Malay, Iban, Bideu, Malanao, maybe some Chinese, I'm not sure. That's like at least 5 languages that he can speak easily, eloquently, and I've witnessed he can be having a conversation with one person and then just switch into the other language to talk to another person. It's absolutely amazing and inspiring to see. Now compare that to us back in the UK. We are generally atrocious at learning other languages. I don't think that's exclusive to the UK. I think countries where English is the first language, we're not the best at then learning other languages. We obviously have a sort of lazy advantage because English is so widely spoken, it's spoken all over the world, and when we travel, there is unfortunately a thing where we don't have to learn languages to go to other countries because people there will speak English. It's terrible, I know. We should do better. But also, when you look at our education system, and really this says an awful lot about how good the education system in Malaysia is when it comes to teaching second, third, fourth languages. In the UK, I think our education in that area is really, really lacking. I mean, we don't really start learning another language until we're sort of some way into middle school. Or this was the case when I was at school. It may be different now. I was at school a very, very, very long time ago. But when I was there, I don't think I started learning, it was French, until I was maybe about 7 or 8 years old, and by the time I finished my GCSEs I got a B, which is a pretty good score actually. It's not amazing, but it's not bad, and I could only really speak very, very, very basic French, and that was enough for me to get a B in my GCSEs at 16 years old. And the saddest thing for me as well is if you're not brought up bilingual or multilingual, then later on in life it's much, much harder for you to learn languages. Like me, for example, I've lived in Malaysia on and off over the past over a decade now, and I still speak Malay like a caveman that's possibly been hit on the head too many times. And then compare that to like a Malaysian that will say to me, oh sorry, my English isn't very good, and I'm like, man, your English is better than a load of people I know back in the UK who are meant to be native speakers. Yes, Malaysia is a wonderful example of a completely multilingual country and a very, very good example of how to educate your children properly to speak a multitude of languages. Campur lah ya, saya bagi tahu ya. Yang pertama tadi kita boleh dengar satu video itu orang Indonesia terkejut. Dia pikirkan pertama-tama di sini sama aja bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu ya. Ternyata kalau di Malaysia ini kan masing-masing negeri itu ada logatnya berbeza kan, apalagi kalau logat utara ya. Memang saya pun kena mendalami, dengar betul-betul mereka cakap baru saya boleh faham ya teman-teman. Tuh ya teman-teman, logat tiap negerinya itu berbeza. Nah tapi ya tadi tuh sangat cepat ya. Kalau kalian misalnya kalian bukan dari negeri itu, kalian boleh faham tak apa yang dikatakan? Contohnya lah ya, kalian orang KL, tapi orang utara itu cakap bahasa Inggris. Orang KL di sini boleh faham tak? Boleh berikan komentarnya ya. Oke, tapi kalau orang Indonesia baru-baru itu rasa, terlalu cepat lah dia cakap. Padahal ya mungkin kalau untuk orang Malaysia lainnya dah biasa kan. Oke teman-teman, segitu aja lah video kali ini. Bagaimana menurut kalian? So boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. See you on my next video with me, Miss Hari. Bye.